হাই গাইস, আজ আমি নদিয়া জেলার রানাঘাট থেকে শান্তিপুরে যাচ্ছিলাম। ওর মাঝে ফুলিয়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে এক ভদ্রলোককে দেখছিলাম। তার সঙ্গে ছোট ছোট দুটি বাচ্চা মেয়ে আছে। তারা গোয়া থেকে চায়না নিজ পায়ে অতিক্রম করবে বলে রওনা হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে ভারতীয় নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, তিনি বলতে চাইছেন যে ভারতীয় মহিলারা যাতে সুরক্ষা পায়, সেই জন্য তিনি এই এসএমএসটা সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভদ্রলোকটি গোয়া থেকে চায়নার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। আর এই ভদ্রলোকটির সামনে একটা ব্যাগ আছে ও হাতে একটা বড় ব্যাগ, সঙ্গে দুটি বাচ্চা মেয়ে, পেছনে ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। এই ভদ্রলোকটি এবার কি বলতে চাইছেন সেটা আপনারা নিজে কানে শুনে নিন। আর আমার এই ভিডিওটা যত পারবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। ঠিক আছে, চলো। भारत माता की। কোথা থেকে এসেছেন আপনি? मैंने सलीम चौहान और मैं रेप स्टॉप के बारे में पूरा भारत घूम रहा हूँ। और मैं सभी को, मुझे 2 साल 3 महीना ये रनिंग हो चुका है। यूपी, बिहार, कटरिया, दिल्ली, आगरा, मथुरा और उत्तराखंड, सभी जगह पे मैं घूम के अभी मैं केरला, अभी कलकत्ता लाइन में आया हूँ। मुझे आज 8 दिन हुआ है। और मैं सभी को मैसेज वो करना चाहूँ, रैप स्टॉप, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, खास करके लेडीज वुमन, वो सेफ नहीं है। पूरे भारत के अंदर कोई भी लेडीज सेफ नहीं, वो आपको भी मालूम होगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो रैप करेगा उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली, जैसे ये मेरी भी बेटी है, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप लोग की बेटी है, आप बड़े घर की भी बेटी है, कोई परिवार में अच्छे लेके बाहर विदेश में जाके भी पढ़ना चाहती है। तो देश से मैं वही निवेदन करना चाहूँ कि हमारी बेहू बेटी का नाम बहुत से ऊंचा हो, और हमारा जो रेप कर रहा है खास करके लेडीज़ लोग, उस पर जल्द से जल्द